महंगाई का कारण तलाशने बाजार में उतरी पुलिस। दुकानदारों से पूछा भाव, ग्राहकों की भी ली राय। रोजमर्रा के जीवन में लगने वाली वस्तुओं के भाव में बढ़ोतरी हुई है। नतीजा आम जनता महंगाई से परेशान है। मंगलवार बढ़े बाजार भाव का कारण तलाशने राज्य के विभिन्न बाजारों में पुलिस ने अभियान चलाई। श्यामनगर के फीडर रोड स्थित अन्नपूर्णा बाजार का शिवदासपुर थाना की पुलिस और ब्लॉक अधिकारियों ने सर्वे किया। चीनी, मछली, तेल, आलू, प्याज और हरी सब्जियों जैसी रोजमर्रा के जीवन में लगने वाली वस्तुओं का भाव पूछे। साथ ही बढ़े दाम के बारे में ग्राहकों की राय जानने का प्रयास किए। চিনি এখন কত করে দিচ্ছেন? 70 টাকা কেজি। এটা তো মোটা চিনি। এমনি আর চিনি কি একটাই কোয়ালিটি? আচ্ছা কাশিমা, বলছি চিনি কি বেশি দাম হচ্ছে নাকি কত করে দিচ্ছেন? আর কি চাল আছে? 48। লক্ষ্মীভোগ কত বেড়েছে? 4 টাকা বেড়েছে। ভালো। আমাদের এসিপি নুরুল্লাহ সাহেব আছে, আমরা এই মার্কেট সার্ভে করতেছি। আপনারা যে কিনছেন, আপনারা কি সঠিক দাম হচ্ছে নাকি বেশি দাম হচ্ছে? বেশি লাগছে আপনার। হ্যাঁ, সঠিক দাম হচ্ছে। বলছি কাকু, আপনারা পাশে জয়েন্ট ভিডিও, আপনারা কি মানে দাম ঠিক না বেশি নিচ্ছে এরা? আজকে কম, আজকে একটু দাম কম। আলুর দামটা কমাবার ব্যবস্থা করুন।